Education is not just about exams and marks. In schools, comprehensive evaluation means developing students not only through academics but also through various activities. It focuses on improving students mentally, physically, and emotionally so that their overall personality can grow in a balanced way. Comprehensive evaluation is not about becoming first in a race, it is about overall development of a person. Today's word is comprehensive evaluation. It means सर्वांगीण मूल्यमापन किंवा संपूर्ण मूल्यांकन. म्हणजे एखादी गोष्ट सर्व बाजूनी तपासून तिचं पूर्णपणे मूल्यांकन करणे. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. Comprehensive evaluation means checking something in a complete and detailed way. It covers all aspects instead of focusing on only one part. It is commonly used in education, job performance, and decision making. इट मीन्स सर्वांगीण मूल्यमापन म्हणजे एखादी गोष्ट पूर्ण आणि सखोल पद्धतीने तपासणे. हे फक्त एका भागावर लक्ष केंद्रित न करता सर्व पैलूंना समाविष्ट करते. हे शिक्षण, नोकरीतील कामगिरी आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सामान्यतः वापरले जाते. अशाच आणखी व्हिडिओसाठी लाईक, शेअर अँड फॉलो फॉर मोर. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.